ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ, ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା। ନୁହେଁ ଏହା ଜଳିଯିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଜନମ ଏଥି, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଧସାଇ। ମହାନ କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏହି କାଳଜୟୀ କବିତା। ଏହି କବିତାର ନାୟକ କୌଣସି ବିଖ୍ୟାତ ସେନାପତି, ଜନନାୟକ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ନୁହେଁ। ବାଜି ରାଉତ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ 12 ବର୍ଷର ନାଉରୀ ପିଲା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି କବିତାର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ ଏକ ଗରିବ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘରେ ବାଜି ରାଉତର ଜନ୍ମ। ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ତାର, ଧାନ କୁଟି ପେଟ ପାଟଣା ବାଳେ। ଆଉ ବାଜି ନଈ ପାଣିରେ ନାଁ ମେଲି ଦେଇ ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନେଳିଆ ଆକାଶ ତଳେ ତାର ହାଲକା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟାଇ ଦିଏ। ସନ୍ ଥିଲା 1938, ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷ। ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକର ଅମୁହା ଦେଉଳ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡିଆସିଲର ଉତ୍ସବ ଯେମିତି ଜନତାର ଆଖିରେ ଆଶା। ଶୀତଳ ମାଂସପେଶୀରେ ତାର ଲକ୍ଷେ ସିଂହର ପରାକ୍ରମ। ହୁଙ୍କାପିଟା ଶାସନ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଅନ୍ଧାରୀ ରାଜୁତି ଲୋପ ପାଇବ। ଜନତା ଶପଥ ଘେନିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳର ଜନତା, ଢେଙ୍କାନାଳର ବୀର ପ୍ରଜା, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 10 ତାରିଖ, ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି ଶୀତ ରାତି। 3-4 ଦିନ ହେଲା ଝଡ଼ି ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଇ କଳା ମିଚିମିଚି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଜି ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଜଗିକି ବସିଛି। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାଳି ଘର ଅଛି ସେଠି ହାଲକା ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବାଜି ରାଉତ। 12 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଲେ ବି ସେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସିପାହୀ। ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ପହରା ଦେବା ତାର କାମ ଥିଲା, ସେଦିନର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ତାର। ଅଧରାତିର ଦରବାରର ପୋଲିସ ଫୌଜ ଭୁବନ ଗାଁରେ ଗୁଳି ଫାୟାର କରିଛି ଏବଂ ରକ୍ତ ମୁହାଁ ହେଇ ଫେରିଛି। ଏବଂ ଆଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ, ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବାଜିକୁ ସେମାନେ ମାଗିଲେ ଡଙ୍ଗା। ବାଜି ନିଦମଳାମଳ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ସେମାନଙ୍କ ହିଂସ୍ର ଚାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ଓଠ ତଳର ବଣୁଆ ହସକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଦବିଗଲାନି। ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲା ଯେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆଦେଶ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଫୌଜକୁ ନଦୀ ପାର କରାଇବାର। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୋଲିସ ଫୌଜର ଗୁଳିରେ ବାଜି ରାଉତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ ବାଜି ରାଉତର ଏହି ଚିତା ଜଳୁଥିବା ସମୟରେ କାଳଜୟୀ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। এই চ্যাপ্ଟরটি আমার মেনলি সিভিল সর্ভিসেস এক্সাম, यूपीएससी ओपीएससी मेनली जो ओएस एग्जाम पाई हेल्पफुल हम। ता छड़ा ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी ओएवीएस एसएसबी जो थ्री भी आम हिस्ट्री क्वेश्चन आसची, जिकेर क्वेश्चन आसची, जीएस क्वेश्चन आसची, हेल्पफुल हम। चैप्टर स्टार्ट करवा, बट ता पूर्व गोटे रिक्वेस्ट, जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके हम एनकरेज करेंगे, फ्रेंड मान साथ शेयर भी करेंगे। डेरी नक आरंभ करवा। ब्रिटिश ओडिशा बा करेक्टली कहवाक गले ओडिशा जोटा ब्रिटिश मान अधीन थिला, ता अंडर गुड़ा प्रिंसली स्टेट थिले। 26टी गणजात राज्य थिले। आम जाचे 1803 रे जितेबाला ओडिशा इंग्रेज मान अधीन को आसला नागपुर भोंसले परिवार ठारू, मराठा मान ठारू, तापर ओडिशा ब्रिटिश राज आरंभ होगला। से माने केते अव्यवस्था भितर शासन करते, केते प्रकार शोषण करते हमें जानीचे। किंतु जो एरिया ब्रिटिश मान अंडर थिला ताठू आ गोटे एरिया आहुरी खराब परिस्थिति थिला। से एरियाटी हूँ गड़जात अंचल। सिठी ब्रिटिश माने जहाँ जुलम करते तो करुले, गड़जात राजा माने ब्रिटिश मान पृष्ठपोषकता पाई आहुरी अनेक गुण अधिक अत्याचार करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सितेरे प्रिंसली स्टेट मान को फ्यूडाल करिक ऑपरेसिव करके ऑटोक्रेटिक करके रखी देथिला। पीपुल बहुत प्रकार टर्चर फेस करथिले, जेमती बेठी बेगारी ये सब। मानवाधिकार कौन सी मूल्य नथिला एवं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कथा न कहली भल। इंडियन नेशनल मूवमेंट द्वारा अनुप्राणित होई एही गड़जात अंचल प्रजामंडल सब सृष्टि होगा लगे। अंडर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस 1927 मूवमेंट सारा ओडिशा को स्प्रेड करिगला। गड़जात राज्यर राजा माने अनेक प्रकार टैक्स बा फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिसेस चले थिले। जेमिति कि गोटे प्रकार लेबर थिला बेठी। बेठी माने राजा धर प्रसाद निर्माण करछंती, तांको गार्डन रो ब्यूटिफिकेशन करूछंती। से जाइए लोक काम लगे, लोक मान डर धमकी काम लगे, पैसा देवे। पैसार घोर अभाव ना राजा मान पाखे।
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବେଠି ଖଟେଇବେ। ବେଗାରୀ କ'ଣ? ଧର ରୟାଲ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କାମ ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କାପାସିଟିରେ ତାଙ୍କ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବୁହାବୁହି କରାଇବେ, ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହାବୁହି କରାଇବେ କି ୟୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ବୋହିକି ଅଣାଇବେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ମିଳିବନି, ଆଗକୁ କୁହାଯାଏ ବେଗାରୀ। ସେମିତି ମାଗଣ ବି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇ ମାଗଣ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଧର ରାଜ ପରିବାରରେ ବିବାହ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ଗଲା, ଏକାଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କି ରାଜା ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମଗା ହେବ, ଆଗକୁ କୁହାଯାଏ ମାଗଣ। ରାଜା କାର୍ କିଣିବେ, ଲକ୍ଜରୀ କାର୍, ପଇସା ଦେବେ ଲୋକମାନେ। ରସଦ କ'ଣ ନା, ରାଜା ଯିବେ ସବାରି କରିକିରି ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲିବେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଟୁର୍ରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇ ରହିବେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ରହିବା ଏସବୁ ବିଳାସ ବେସନ ପାଇଁ ସେସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେବେ ମାଗଣାରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରସଦ। ଭେଟି କ'ଣ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେବେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ସାଥିରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ, ଆକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭେଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କର ସାମଗ୍ରୀ, ମାନେ ଚାଉଳ ହେଇଗଲା, ଡାଲି ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଘିଅ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିକିବେ ଅଧା ରେଟ୍ରେ। ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଯାହା, ମାର୍କେଟ ଯଦି ଘିଅ ଛଟାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ରାଜା ନେବେ 50 ଟଙ୍କାରେ, ରାଜାଙ୍କ ବହୁତ ଅଭାବ, ଆକୁ କୁହାଥିଲା କର ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଶୋଷଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ ଅଲଗା, ଆଙ୍କ ଖଇ ଆଙ୍କ ଛଇ ଅଲଗା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ଶୋଷଣର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 1938ରେ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେ ଅଲଗା ଏରିଆକୁ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଗଲା, ଯେମିତି ତାଳଚେର, ନୀଳଗିରି, ନୟାଗଡ଼, ଆଠଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଏରିଆରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଅପରେସନ୍, ଫୋର୍ସ ଲେବର ସବୁ ଅଛି, ବେଠି ହେଉ, ବେଗାରୀ ହେଉ, ମାଗଣ ରସଦ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁକୁ କମ୍ କରାଯାଉ, ଅନଜଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡରକୁ ଅଣାଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଠି ରାଜୁତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହଟାନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଁ। ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେଣି। ଲିଡରସିପ୍ କେଉଁମାନେ ଏଇ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀ ଏବଂ ସେଭରାଲ ଲୋକାଲ ଲିଡର୍ସ। ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଲେଜର, ସ୍କୁଲର କୃଷକମାନେ ଏବଂ ମଜୁରିଆମାନେ ଏସବୁ ବି ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 1938ରେ, ସେଠି ବାଜି ରାଉତ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ବାଜି ରାଉତକୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜା ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ହେଇକି, ପୋଷ୍ଟର ବୟ ହେଇକି ବାହାରିଲେ ବାଜି ରାଉତ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ, ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଚିତା, ଆକୁ ବାଜି ରାଉତର ଚିତାକୁ ଦେଖିକିରି ସଚି ରାଉତରାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମାସ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍, ଫ୍ୟୁଡାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନକୁ ନେଇକରି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ବି ହେଇଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସକୁ ନେଇକରି, କରପ୍ସନକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ସବୁଆଡ଼େ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦେଖାଗଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ ସାଥିରେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ରହିଥିବା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କଲେ? ହାର୍ସ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ମାସ୍ ଫାୟାରିଂ କରାଗଲା, ଟର୍ଚର କରାଗଲା ଲିଡରମାନଙ୍କୁ, ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ତଥାପି ଏ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପିପୁଲ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ବି ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟର? ପଲିଟିକାଲ ଆୱେନିଂ ଉଠିଲା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତି କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ସେହିପରି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଲୋକମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଫୋର୍ସ ଲେବରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏବଂ
ओडिशार प्रिंसली स्टेट मानक ओडिशा प्रोविंस साथ इंटीग्रेशन आरंभ हो गला एवं गोटे कैडर सृष्टि है नेशनलिस्ट लीडर मानकर जो माने कि तृणमूल स्तर उठी एवं ओडिशार जो भूमिका थिला क्विट इंडिया मूवमेंट रे भारत छाड़ आंदोलन 1942 ता देहरे भी तार गोटे मूलदुआ पकाइबार भी ए प्रजामंडल आंदोलन हेल्प करथिला। ता छड़ा ओडिशा जो स्वाधीनता पाइला भारत साथी 1947-48 सेतबले प्रजामंडल को ओडिशा प्रोविंस रे मिसैया अर्थात ओडिशा राज्य रे मिसैया जो छोट मोट गणजात राज्य को ओडिशा रे मिसैया ए प्रजामंडल मूवमेंट बड़ भूमिका ग्रहण करथिला। क्विक फैक्ट जानवा स्टार्ट होता है प्रजामंडल आंदोलन 1938 ढेंकानाल प्रथम थर एवं सब कनिष्ठ शहीद थिले बाजीराउत भारतर कनिष्ठ शहीद कहीपर मात्र 12 वर्ष बयस से प्राणबली देते कि लीडर माने थिले नवकृष्ण चौधरी हरेकृष्ण महाताब सुरेन्द्र द्विवेदी रमादेवी मालती देवी माने मेन इश्यू थिला फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन फोर्स्ड लेबर हाई टैक्सेशन लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स ये सब सिग्निफिकेंस कौन थिला ना ए जो प्रजामंडल मूवमेंट ओडिशा रे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट सहित ओडिशा ये सब दिगरे गुरुत्वपूर्ण थिला। यूपीएससी ओपीएससी रो रिलेवेंस कौन आमर विभिन्न प्रकार प्रजामंडल आंदोलन ओडिशा रे जो होता तापई प्रिलिम रे मेन रे भी क्वेश्चन आसीपारे प्रजामंडल माने किपरि भाबे ओडिशा प्रिंसली स्टेट को ओडिशा रे मिसैया ओडिशा प्रोविंस रे मिसैया गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले सेति इंटरव्यू रे भी प्रश्न आसीपारे मेन रे आंसर रेटिंग रे भी आसीपारे। तो आम आलोचना करते ओडिशार प्रजामंडल आंदोलन संपर्क में बर्तमान आम ए रिलेटेड किछिटा एमसीक्यू डिस्कस करना। प्रथम क्वेश्चन द प्रजामंडल आंदोलन इन ओडिशा मेनली टुक प्लेस इन व्हिच एरियाज को अंचल रे ओडिशा रे प्रजामंडल आंदोलन हेतिला कोस्टल ब्रिटिश ओडिशा ट्राइबल ओनली बेल्ट्स प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ओडिशा ना अर्बन सेंटर्स को अंचल हेतिला एटा हेतिला प्रिंसली स्टेट रे। ऑप्शन नंबर सी प्रजामंडल प्रिंसली स्टेट रे जोठी फ्यूडल ऑपरेशन चलतिला लोक मान शोषण चलता लोक मान अधिकार हनन होता से अंचल आरंभ होता। द फर्स्ट प्रजामंडल इन ओडिशा वाज एस्टाब्लिश्ड इन कौटी प्रथम प्रजामंडल आंदोलन होता ओडिशा रे मयूरभंज ढेंकानाल तालचेर नयागढ़ करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी ढेंकानाल। ढेंकानाल रे 1938 रे प्रथम प्रजामंडल आंदोलन होता तापर सेटा अलग प्रिंसली स्टेट को व्यापी जाइथिला। परवर्ती क्वेश्चन द प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा वाज डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच नेशनल लेवल बॉडी ओडिशा प्रजामंडल आंदोलन क्यों जातीय स्तर संस्था बा संघ द्वारा अनुप्राणित होइथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस ना ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस ना स्वराज पार्टी ना हिंदू महासभा करेक्ट आंसर होछि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ये बॉडीटी 1927 रे स्थापना कराइला एवं प्रजामंडल फॉर्मेशन रे आर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला प्रजामंडल नेता माने यात्रा अनुप्राणित होइथिले। परवर्ती क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम ए मार्टर ड्यूरिंग द ढेंकानाल प्रजामंडल मूवमेंट एट द एज ऑफ 12 12 वर्ष बयस रे किए शहीद होते ढेंकानाल प्रजामंडल आंदोलन समय विषय आज बहुत आम आलोचना कर लक्ष्मण नायक ना बाजीराउत ना बिरसा मुंडा ना सुरेंद्र साय करेक्ट आंसर होछि बाजीराउत। बाजीराउत इंडियार यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर नाम जना जाती गुली कर हत्या कराइला। परवर्ती क्वेश्चन हु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द प्रजामंडल मूवमेंट को प्रथा को जोरदार विरोध कराइला प्रजामंडल नेता मान द्वारा जमींदारी एबोलिशन फोर्स्ड लेबर जमती कि बेठी बेगारी अनटचेबिलिटी ना प्रैक्टिशन ऑफ बेंगल करेक्ट आंसर फोर्स्ड लेबर जो जबरदस्ती काम कराइला बेठी बेगारी लोक मैंने कम करते जबरदस्ती पैसा पाऊन जोरदार विरोध कराइला। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच लीडर ऑफ ओडिशा वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ द प्रजामंडल आंदोलन आंक भितर किए ओडिशार प्रजामंडल आंदोलन सहित डायरेक्टली जड़ित नथिले नवकृष्ण चौधरी हरेकृष्ण महाताब सुरेन्द्र द्विवेदी दादा भाई नारोजी करेक्ट आंसर होछि दादा भाई नारोजी से ओडिशार कांग्रेस लीडर नथिले नेशनल लेवल जन कांग्रेस लीडर थे 19th सेंचुरी किंतु ओडिशा प्रजामंडल साथी सी आसोसिएटेड नथिले किंतु गोटे ना आपण हिस्ट्री जदि डीप डाइव करेंगे आप मन थी पट्टाभी सीतारामैया जी कि सुभाष चंद्र बोस को एगेन्स्ट सभापति आसन पर इलेक्शन लड़ी और हारी से पट्टाभी सीतारामैया ओडिशा प्रजामंडल आंदोलन में आसिक जोग देते ठीक अच्छे स्पीच भी देते तो यहीटा गोटे फैक्ट किंतु दादा भाई नारोजी आसी नथिले
दादा भाई नाराजी जड़े जातीय स्तर सम्माननीय नेता किंतु ओडिशार प्रजामंडल आंदोलन सहित आसोसिएशन नाला जदि नेशनल लेवल किए नेता आसिक ओडिशा रे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रजामंडल आंदोलन में सी होती पट्टाभी सीतारामैया। परवर्ती क्वेश्चन व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रजामंडल आंदोलन इन ओडिशा। प्रजामंडल आंदोलन मुख्य लक्ष्य कौन थी डिमांड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस सांगे सांगे स्वाधीनता दिए ना प्रिंसली स्टेट मान को ओडिशा प्रोविंस साथ मर्ज कराओ ना ओडिशा प्रोविंस सेपरेट क्रिएट कर ना ट्रेड रूट को एक्सपांड कर। करेक्ट आंसर होची ओडिशा प्रोविंस रे प्रिंसली स्टेट मान को मर्ज कर। यही छोटा मोटा राजा गणजात राजा मान रखनी से अधिका शोषण कर डायरेक्ट ओडिशार गणजात को ओडिशा राज्य सहित मिसई दियो ये मेन डिमांड थिला। द फर्स्ट प्रजामंडल इन ओडिशा वाज फॉर्मड इन व्हिच ईयर को वर्ष प्रजामंडल सृष्टि होता है प्रथम प्रजामंडल सृष्टि होता 1920 1930 1938 1942। करेक्ट आंसर 1938। ढेंकानाल स्टार्ट होता नीलगिरी तालचेर नयागढ़ और अलग अंचल को भी व्यापी था। नंबर 9 हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन लीडर्स वाज एसोसिएटेड विथ द प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा। को वुमेन लीडर माने प्रजामंडल मूवमेंट साथ एसोसिएटेड थिले। आनी बेसांत सरोजिनी नायडू रमा देवी अरुणा आसापल्ली। करेक्ट आंसर रमा देवी मालती देवी एमाने गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई महिला मानक नेतृत्व नहीं प्रजामंडल आंदोलन समय। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो द प्रजामंडल मूवमेंट अल्टीमेटली पेव्ड द वे फॉर। प्रजामंडल आंदोलन को अन्य आंदोलन मूलदुआ पकईला क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ आंदोलन ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956 ना मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर 1947 ना फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस इन 1936। करेक्ट आंसर होची प्रजामंडल आंदोलन आमर परवर्ती समय रे इंडियन यूनियन रे ओडिशार गणजात राज्यर मिश्रण मूलदुआ पकईला। एक्चुअली जो पटेल को नेतृत्व में जो 500 रु अधिक छोट मोट देशीय राज्य मान मिलन घटी इंडियन यूनियन सहित तार मूलतः ओडिशार पड़ता। ओडिशार प्रिंसली स्टेट आग मिसिया आंदोलन कले जहाँफल एत बड़ कम हो पारा। ठीक अच्छे तो ये थिला आमर ओडिशार प्रजामंडल आंदोलन संपर्क में विस्तृत आलोचना तार रिलेटेड आम एमसीक्यू भी कले अमर शहीद बाजीराउत विषय भी आलोचना कले। तो आशा करछि भिडियोटी भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एमती अन्य वीडियो पाइबापी आपण वीडियो को यही चैनल को बेल आइकन भी प्रेस करें लाइक करें शेयर करें डेफिनेटली कमेंट भी करें। बर्तमान धन्यवाद।